Ouais, puis lui, par contre, c'est horrible pour les autres, quoi. Mais... Naligigitan sa post bitaw sa DWC ba yan? Ano? Ano? Ito itong magaling na doktor dyan sa Wanchay na Tagalog daw siya. In Chinese pero Tagalog. Nakakaintindi ng Tagalog. Oo, dahil ka. Kaila ka? Kaila ko din ako nagtukot sa una. Ang kaso dahil napaun angot namo. Namo kita mga maajo ko pero tag-as o dosage. Ay, iring. Ano sa'yo takas dosage? Kintay, sakit imo na ang sabiha. Dili ka dahan-dahan ng diretso sa 500 mg, 1,000 mg. Mawa gadi mo sakit. Pero dili din na maajo kay makuratan yung kuhan. Oo, sa sunod mo inom kag kintay 25 mg. Hindi na mo patak. Hindi na siya mo kuhan ba? Hindi na siya mo effect. Oo, kinahanglan pero magaling siya nga for example ba, magpa-check up ka lang. Kaya kung, for example, ask ka ba nga na operahan ka, kung pira ba, magpabakuna ka nga na. Oo, kana sa murag 400 plus na siguro yung consultation. Hindi kagainan ko sa nga mo nga. Kung makapag-decide na daw ako talaga, papacheck up daw muna ako. Bigyan niya akong pera. Sabi niya. Si kaasar, dari dito nga sa ila idik. Amo ni idik. Kasi dili ka magbakuna tungod sa... Hadlo ko ba kayo? Di ba? Agaho bitang... Pwede bitaw na dahil kay arong i-monitor kasi wa ba papaan dag insurance, medical insurance? Diadto. My card. Libre. Libre na to? Oo, na kay card ni amo. Dangan ni malagis ma'am nga tagaan daw niya ang pera. Kasi maadto kas ila Dr. Chan, si Dr. Chan dili man siya kuan sa insurance. Dili siya cover sa insurance. Na may doktor dito kintay dai kani nga card adto ra kadadto na address. Swerte og apil si Dr. Chan. Parihar ko na murag ko na bitaw atong dili siya accredited sa card na yun. Oo. For example, pareha sa Pilipinas dili pala si accredited si doktor. Maunay nakaparat sa kanang pili lang iyang accredited na card. Swerte kung ang card na ikuha ng insurance ng amo ko accredited sa kanya. Kasi hindi magbayad. Hindi na magbayad. Ako gani nakadoy-doy ko pero hindi kaya karon ba kay murag ning ko mag-isip ko nga magpatingin na lang sa doktor. Gipangutang dalag ko sa amo daning ko nga nas nato tong doktor nga makasinabot ta kay hani ba tong doktor di pa kasabot. Diba? Pero kung kag insurance mas maganda doon kay dili wala na bayad. Na naman katulad ng amo di ba kasama na yan sa kontrata man insurance ka. Pero na kay card nga ipakita dito. Tuwa man sa ilahan, na sa nga mo. Nakapangan dito sa kuha. Kung sa tunga. Wa pa ma-expire. Padugay, anak pa nung ma-expire pag kakuha ng kontrata mo. Ay, ito pala. Ayan na. Oo, nandito na. Anang English edit. Dek, dito na yung amo mo dati, Dek, oh. Dek, ayan, oh. Naalala mo yan, oh. Balan dito lahat, Dek. Ayan, amo mo. Pang-apat yata yung pala pag kila Edith. Buong floor, ilan natin? Lahat. Ilan na lahat. Pahaba. Speakers. Imanod pa doon. Doon na. Pahaba siya. Maraming ano yan. 4 yata na building. Parang sa kanila lahat. Dahil. Pero iba yung way dito sa gilid o saan ba yun? Hindi talaga dyan sa may ano yung pababa. Nakakatakot naman dito mag-abang ng bus, baka may kubra. Pwede ko magsagbot, no? Baka mamaya yung bus stop mayroon palang gaya nito, may mga ahas na malalaki. Gani man takatong palaw ta? Datos unahan. Datos unahan na. Adi, repulse B, deep water dito sa ulo. Deep water. Kanadihan mga private ng kuan. Mga dato na talaga nag-rent. Kani? Oo, nadihan.
Kevin me disait, elle commence à lui faire des sourires. Ang maglinis So, dito. tanawag dagat sa kuan. Ça fait 3 semaines en fait. Ça rien. Muna, kinigog na nakahubutan na. Datos to, oh, may marag bangka datong dagko, yacht. Tu nourris, tu nettoies et tu nourris, tu nettoies quoi. Bah, cette place, c'est encore un peu d'instinct. C'est pas du caractère. Enfin, ça, c'est pas du c'est de la communication. Ano, paabot 10 minutes. Enfin, je sais pas si j'étais pas sympa, mais quand j'ai vu la semaine dernière, j'étais surpris, tu vois, j'ai dit, mais elle fait rien en fait. Elle Non, c'est vrai, même les sourires, tout ça vient plus tard. Ah, Enfin, parfois, elle te sourit, mais c'est pas... Sa una daning kami ni Edik mga ligo daw na sa Lubis Dive. elle dort et puis Dagan, madagputi oh. Oh, mas marami daw na kay daghag sugbaanan. Lurag ni. Ang pahaba talaga at saka magandang beach dahil kay dili bato-bato bitaw. Buhangin talaga. Ay, kayo naman ah. Ah, elle avait chaud. Bawa ngutang yan, ngutang bawa sama jamunya. Ini channel sangat yang sangat Peut-être parce que j'ai passé le week-end. Honnêtement, les enfants qui sont là aussi, c'est pas la première. Et voilà, et peut-être que ça l'acclimater. On est dans Singapour, donc on va après, donc autant qu'elle s'acclimate à la chaleur. katulad to, dapat ang mga tiit no. Pero dapat sila kotse. Na sila yachts. Yung yachts yung ganyan, no? Tapos pag gusto nilang Sini oh, kita po. En fait, à la base, on peut, kailangan dito dahan-dahan, hindi ba yung pa... Tapi utoy mo ko gamay space. il n'y a pas encore vraiment vu, mais Kamay kalsada kay ça va pousser un petit peu. kuan day ka ng apiki. Dapat ilang gilit ka dari ibugos, no? Oh, Kaya dari matrabaho sa ibabaw eh. trade, manabaw kay pan panadako. Dari lisod kay mulihok na ng kalsada o duta ilang. Kag Ocean Park day, klaro oh. Ay, Yung cable car doon oh. Il a tout élevé parce qu'il était mis sur Hanggang alas 7 magkage. Kalingaw na naut ayun mga mo yachts doon na yan ha. Bongga. Yung yachts. Ocean Park doon. ang busy ang mga cable car. Dito Ocean Park o dito oh. Ocean Park. Pino mo pagbayad ng sakit ng cable car? Libre na na dahil nag-entrance na mo. Ang entrance name sa Kada entrance ka rin bugos. Ano sa imong birthday, libre ka? Ujma? Ay, C'est vos parents. sayang. Sargi naman sunod na ba? Jérémy, Bagay. parce que il risque que ça. Karon kay daghan pa dapat na ay mahuman sa ng goal. Na libre ko, last ko, mga 3 years ago na libre ako ay isa na ipabaga talaga dahil. Ikaw Rose. Uli ang tudyo ko kayo, kung matikman ko naman yung sabi nilang libre, isang araw ako doon. Picture ikaw ra. Video ko ako rin, i-upload ko na sa Facebook. Hindi ba ako nag-YouTube yung time na yun? Sagdira sunod na pohon pagka hiluwas na 'tong problema. Dali ra na. Oo, sa bagay. Uy, mo naman si Bimbim. Kani, nagmas mo rin si Bimbim. Anak ni Chris Aquino. Aquino. Malaking ano na, binata na. Les 2 ans qui disent Et puis, elle demande de l'attention. elle demande de l'attention, mais dès que tu lui dis un truc, elle